أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كزي وتكوفو Maislamu wa Komori, mafundi watu wa baba hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjuta samaha eze ghalati weka yongezi virao. Nirudini sahi samaha o wanama watukufu wa he dawla haqi IDF Paris ay Île-de-France. Wa ala ra'asihim de mwanama Nurdin Mbaye, mwanama Omar Mirali, ni mwanama Dr. Mahfidhi Kayao. Wani lalika haruma mpango muhimu usiku wa leo, wanifurahisha shahabati mbi baada des preparations des na kaanza njeni zambeao hasatan do wana wajeni watukufu ziki wangu Daud Khalifa ni mwana mshohatu Smith njashinda na dunga mpango namna wakudwa lazimu hatabu za connection yabo ikamhimo kanisa hizi samaha ezabililo ka mengoni mwezengo yakawlazimu jeni izone seabo au jeri hadisi yabo dezihusiyo ye enti ne umdafana wanjia baada de maulida wika yao yafanyishiha haruma umji wa Moroni maulida sirkali ikayao yabiri namna ikayao tile namna razu ya ukayubira haizo tiuzisiwa baadhi za masuala na miti ishia wandu wenji wakaujibu masuala tinamba ilaha ngude lejema shati ifanya zi recherche tena ni ili njeni towe baadhi ya hemba bititi bokode Mwenyezi Mungu yanikayo ngabo masuala rjo yabiri yabantu shaela mwado baada nataha zisama hazangu zaho wana mawatukufu wanu ni rudini wabiokana ijoni fanya pleasure wakati wika yao awajobu kwa wakati jarnil hadisi hauka inudi haziri fanya o rivenu liyo wanati haki suala ikayao ngeli tokelea hakuhusu wa Komori makati yabira c'était la première fois mwanamshaenda kusoma Qur'ani haruma maulida ya serikali au maulida ya wanaume wansi hatu keja kaza kifunga abo mzade enda kutoa discours eno ino halali au haram aina mnungu abo au alhamdulillah rabbil alamin Komori kai pasando za uno angabomba kutu angabomba sibiriyo angabo amina dalautilo na paranzishi walonga mina mduto jirenda tabibu ekemda paro kamade ezabili mduto jirenda fundi eka parenda juma na waparoshia darasa nzima ekwa ndu ambao mduka daza shani mduto nza kebala efundi abange banuri hundwando shaki na uziyari ke karamba baadhi ya hizo wika yao ngari fikirio baada des recherches rafanya ra Paris eyo mkinishia mwanamshe yasome Qur'ani haruma maulida ya wanaume au hafla ya wanaume abo wanaume wao ohamba ajnabi ajani wao ti wanyanya mru wao ti wanauma aho wao ti wandoma aho wao ti wanaho yabo wawandu watoto hulo la eba jojo kafitna kwa jojo kafitna okamrumshia some Qur'ani haruma hafla ya wanaume wika yao wao ti wanyanya ti wandoma hahe ti wana yabo ngabo namna usome Qur'ani na do usoma watina utale na ujindindi saleji hiyo ngejo utaza fitna haramu alhalalu bayyin wal haramu bayyin Mwenyezi Mungu hamba kana wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ekenga muzi sawa wandu wakatiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaula zimi kengo yake haruma sitara wado jibu muishizo ngo madam hamba yabo mjibu kwa jaka utantenga na aleli shango some Qur'ani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar hautawa sheka mrungu wanzu ya dotantenga ko do mzadi we mnaji hamada wanu wahezao o arabu yatunga zate mara isini yo ne haruma tele haura dio bala ngundo mnaji aidam tahiyat sauti sukari la voix d'oro na jawjaw yo utafitna haya emzade ulenda himibala ile usumu imzade we ndo mwale utipyango wajuka mwangani ikabishiano abaya bantu ngabo wantu bokongwa jo mkini washindo au kanga mwana mtoto amba fundie nda some semana endani somrucha enda mndengeda mnogo na wala mwana ndo madrasa yapa mna hijabu basi bismillahir ile mnashoni mwema aja wende wa mangamisa ya kwema banganyite mia juao Emmanuel Vinho
ema adui ema katili ema pedofili wao kwa jato ria ona mna mwana mshe bala ya somero au ya vanyundo mna hijabu na mna waanze bala oi mwana ndo la jibu mwana onde wa vile pentula onde wa mnoge amugia jukanjema mrumshe ya somero mezi hafla za wana washe ndumi ya somero ya mungu mzomdi separe okay innamal a'malu binniyat ngewe wakati ndo warenga wandu washe mje melange arum hafla wanamshi aje asome abo maudu hula ngabanyenda mrumme kama hure kama utende asome ya rumu wanawashe kodo mrumme woi mna uru na jije mabane mashantori yabo si ujuzi sa suala dima ranti qablia azali akaurenge mzade ulaya aje asome Qur'ani bala asibabu ya Mwenyezi Mungu ya utahezi radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume hawa akaufanya no yajibize wando je onesekana ngamonao si singa siaru mwa egalite o mwefamu ngasi aruma parrainage sisi quartier do amia jao na jao wazungu onekana wanua modernize hawoi nkere ndo baki banu gujore ngeze ntini afanye jasisi shaika ulasi mumdia tawi fitna rirensi fenti shakoza kazili yo au kati zamba kana o baba ulio urongo wa mwema bango ya hao nema wadu hao wendo anja rumweze sali ngabo wala bando rumasali za wandwashe za ukumbi waho wazade ngwanje wa mabango ni wando wadorongo ngamona we namna zingo zijiri sisi namba wala taqrabu mtido tenke le yana hautawa fitna bainga va hijabu shanga bando ambao ni qabu banondo wajibaya wanu afitna ukaijoki mratu bisha jau basi watire wandu yabunga wana hautawa fitna ni kesu ina mtubaya shawazungwa hiyo chao maislamu kwa tunda ndo hala wa sampanyi wangea jambo ngo ngo mizinga na bombi na vio ndi wasiseza abiga bari kanzari jibu banu mwambie ni ukana ni wa komori aqilia hanyu imai zinga mjuao ya uka azali hakaupare imana mshewe ya jasome Qur'ani hanzaridhisha Mwenyezi Mungu ngwedo mbiyo yafanyizo Mungu ya dukarati awatu kwa mpara yaje asli jila mrumshe loti ya wazi sautul mar'at laysat awra iyo ti wazi ya ukana ngejo te jawjaw shekangu tonchenga yabo fi'lan garjo hamba zikazirendwa haukana iyo mengo nimeza tongeza mrumshe kengu swalizo ikado hezeleji shay usoma sauti khafi shay kasomo jaharan akabanga bwandwa tundando ina ndira shi mrumshe utuko swaliza wale ko ndo himna jiwa mzade uone jaw iyo tinjema nana ukaya mrumshe ende yasomiswa Qur'ani ni mrumme yotinjema badi ekakabati mrumme aikakabati mrumshe wabusomese mwanamshi normalement médecin docteur ikaulazimu yaangalie mrumshe angalie mrumshi iyo de akaubidike hako shaba sasa ngo zirende haziro wandomere ndo andwashe ndo andome ndo shimo zole ndo andwashe ndo mwanzole ndo andwa izinrugo pia zidanganya Allah masturna yabo ho kariti tawe ngamo mrejezeni nimwambie ni ukana ezajiri harume maulida ya sirikali ya hema fujari amambukana wala kwa taka ufanye hauridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shawa kanza wafanye ya parrainage wafanye haigalite waonese jao ke wakaura Mwenyezi Mungu wanawasha watu fanya maulida hao wanaume wafanye maulida hao wanawasha sirikali ngo wenji ndo sirikali ngo wenji. Par contre mkinimke kama mundo le jawabu la kweli la ho wandu wa saidi yao azali parce que enge wakana ukorishi azali wakati yafasire Qur'ani namna kaanza wajuka wa mwambia ezenu azali yazirendao wajuka wa mwambia ezenu zirobo tiju wajuka wasubuti wazamba edhulma ili kwa na uparo johamba bainge emdumshaja ba ya kiloti aja kanti balare ngengu somo ara muda begeto we angwa megeto aya ya Qur'ani yamba mtu afakiloti aja usoma Qur'an kwa na uyele wakana banu yinu maksudi na mwendeleo na mwenjezo hazango kukoza chiru watuko iyo muhimu hoka rielewe ya ukana keja kana besoin ya kemaulida hatrendera rengi mdumshi aja some Qur'ani nonga bo wanaume walobala jabu kashuli ya wandwashe kejajo kanjema mwanamume arengwa ndia some Qur'an Mwenyezi Mungu hamba wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ilo lele jawabu ni lionesa obanu baada maarifa mashashi ya hangu yabo owenji waelewawe maana azali yakufanya zila yaridhishe wandu sao yaambe ukana kama mwanao mimi ndu weka yao miti
des fanatiques mimi ti des intégristes mimi ti des matériels il y a des makaulu kwa kanza onese mimi ndo modéré mimi ngami pré ezino zinu pia mjo kanza nifanyeni abange wote de ulona haja ya ukana yafanye rongo haizo Mwenyezi Mungu yajo karadhi yarenti hizo Mungu na mtume wasojo karadhi ilo dile swala la mwado na kanza ni mwabieni wanu bati kanza ni jibu harumo mpango wa leo babanga bwandu wajonza wamnike mvu rea birashioni rea tubira haina Mungu tukanza ikengu torezo ya jeleze yabo wandu azali yafasire Qur'ani wala wadaza wauti do tukotambe ukana kejalazi mundu mshasoma ezahim zade olaenda ka urongo wabada olam zade boko nyonti pianga mjuwao ya uka wandu hamada wala ukorango mazahidi ngewa jorongole wandu akawala mzade boko atoja bandongo boko ngerikana mahakama suwa azali suwa de mzade wala ibido wailiwa paru wandu habemdu yari boko 40 milioni abanuga siwa taabu wandu atola muhazili ngabo taabu ezinu zijuaje toe mazahidi ripoursuive azali rijoma alema pesa alali yori yarenga ekazi landabu ngeban go tojoja utorenge mikro utolo kaza wandu engezi landabu azali kaza jomrenga shahajoka amu wahafu awamregeda mfungukana usubituni kazi ndabu ngeto wa edalilu yabola timzali wa ukana wandu wadu mfili ya kaina jombo afanyingu jofana sheka wala simya bekana keja lazimu ndena njia rumhafla mandi zoni rongo ka inti meeting ya CRC inti de regime wanti le mafujari wa ibenti hatu ya kukalelo kweli ndena rege mikro ndongo harume maulida yaho wanroume wasifuyo mtume sallallahu alaihi wasallam na ikabati marongo ya husu mtume rifanya bonsi juma na kati dhuluma na uzina na twabiambi shiwi na majana maili hizo ndizo rakanza rimonesene banu kwezi watukufu upande wodo wa mado upande wa bili ngambe horisa la kabla ya rane jaendele yani zadunga ya uka enyi mafundi mmonoje emrohanyu kamkaradhi mwadorongo ze manadamu wenyu wandu mwamzingiza bahingo musohanyu saw kurubi kama wabenza insha Allah taala kamkaradhi mwadom rongoza ba urisa mrenda bangu representanti ya wandu usubuti mrende eze infrastructure zamani mana shangusha msudini sujai nizi mna mhifadhi eze pare umonje umsomo yesha hulane zango ziro bensijuba laike manadamu ikatina bango ya jibwani harumenti yinu ikati do tsusubuti yende ya kenti ya do suifu ukanjajo ka ngo ndoshi na mnainu abibi dinje lole hun kamkaradi mado mwambia ukana ekawono micro do geometrise abantu go shili wani wandu walona akili go shili wani ma ingénieur ma professeur ma on doit pia ngo shili yao kukaradhi ekawande banu waduji makinisha waranti ebetizo ambango ifanya ino babanu ngototafanyenti hatu ino utifa kuenti au hibi gari la wandu kakure kulibali na shaurudi ndo ado bonde sana mro personnel yana bangori posheo ngori menyo enti hatu kabaka wandu walu karibu na azali bo mafundi bazi ndizo nambao ya ukana kabati mdeshi azali ya fasiri Qur'ani ujoja subutia mabekana banu mdu mshawi ujoja wawaina utoambira samia na watwana bainga salaba na mwasumi Mwenyezi Mungu ajamba samia na waswaina wajua namna ndo avayao wajua namna ndo rongo wao wajua namna ndo endao wadojo kana banu ufakuanti ya maislamu ya mawatwania ya ndo kwa Mwenyezi Mungu ya mila nanti unenza na katojo parsa micro ukako jikontrole bangezi dudu sao haina mdusikini yanti hatu manadamu yatu irenga basi ndiye itafanya tu ripasho ina mala johenda hede taula ile akauzina usiku yo mtu jo balanda nuso ndini akauhanga mbokana hai amwe biyo jo jaru mwefeti hatu usiku kata katyo kama deze mikro ngezi hudunga na mduma bekana banu ngabo kamera na mikro zi hudunga wanzwa ushili ngabo wandu film ina betizi ujo ifanya sawa langu ngo tuangalia ndio buje banu kidogo ebetizi ya hoyo ngabo wandu waelewa kawe mndu mwenza rohombi ulaba wa hunu bwazali wandu waelewa so ulaba unu uja ufanya o hatumita mehuli yode kadi ya njoo njia basa wakati mtu yafa ujona hai antikamba we mzuani efasira bonga jonga mizo nzuani o watwada odungo wenda uzina dawe na o trio mawo ngeba no kewe mzuani kibido ulo yafe o watwada amba witi racist wakanza wambe kana SMS au kazandabu ngabo hazi bukona ngabo zindwaji wazabati hale bana shanga rjo wasuli jeri zambe haja ikoni
baada imwana nyasi hafa no wasa warendo zire amadu habaka na zinze do jiri bahana andujo uniko ndo wafanya roho za tu lazima hajaka urongo wa tena ngwambukana hafaka bati problem giyo no walona mwanga rwangalia au wakoza ya madhara wa yafanya ramita mihuli raikoni habati mbi amshiba mziro emijiyo ngabo wandu wa urenga ao wa ufikirio wa uona kwa mwanadamu kambe urisala bana basaino ya ho wana ma watukufu wa mji wa mitamihuli no mji wa ikoni ambe urisala personnel ya hemiji nyo mihili gasina mudabanu ngamona we miji pia ndo fujumbi shanga mwandiso mitamihuli mjini amwandiso mitamihuli mjini niwambie yoka azali hawe mwanyanyasi hafu kejakaza kifu haridhara watamba mahakama wamba faiswali hala wafanye kudeta sha Mwenyezi Mungu ngujuo anu wajuao uka wamuwa wa bazila basinga mwambio wanama wa mitamihuli mitamihuli mbaba hangu Said Daud Mshahidi mitamihuli ekade zango zande hazifanya mbaya hangu hasomesa ezeti pate ze marehemu Bakara Hamidu eze Said Ibrahim eze Athman Ibrahim au tipia eze marehemu Abdul Madi eze mgomndri swali wa utipia eze famiza hangu za mitamihuli ekade mila nati waifanya ekade hada waifanya emalezi zuki wangu Dr. Muhammad Nasoro abo uore hada remalezi hauro uno hafanya hazi zuki wangu alinasoro yabo ekeba jandonga mineze mwaye za homji hangu mitamihuli ngamjo zifanya watina tahara par contre ekeba jamdu kwanzu yajadara umji wa hangu ni jifakhari yonu tamihuli mjini tina ukubali baingwa mitamihuli pia wasamihi mimi njacho samihi emru yaja we mwana nyasi bure atamba mahakama shaha madara utena tapare tabeto fanya hena rojo kanzo zifanya abenga mwambio wandu wa mitamihuli kabati ndongo muhimu duniani hamaroho ya mwanadamu yenshi kama mtahadharishoni ritijojimana rijojitafanya wasi hawasi wajunja fitna ya ukananga abo wandu babanu emna haramu woi yodo anza afanye provocation yatijamba ngujwa saidie pare ya hatu enga kanzo mjiwa hatu kajojo jari ulilie mwanyanyasi yafe mla muhedi nguwe sibu wa mitamihuli ekenga bwandu wanzonde wadomea na wende wame shemna haramu wo yati subutira ere ele kokola hahe yambengwa ajawe yabo ajwa mbengwa toma pesa bangu wadungo kufanya makri za wende harumwe mijia hatu kama shughuli bana habari hacho shughulini wanu serikali hapo nikajao mratende ndamba harpulani azali ni wandu wa zali dhalimu crimineli mratende ndamba ni kwa rali kumia jarinik na nyi wandu ekanyi wanadamu nyi wandu matende zino gozino ziki watu ikayao wewe do watende ya eze hazi zino za alqibla wisha mashini imana mshahatu mtukufu Zainab ikayao mengoni mema dhamana wahu Zainab Abdallah eni manzano azali na keda ina azali na habari shamndu ya tiporofito mjiwa hatu wauka abarabe haja wazala behaja beke habeha ngamjo wona ekamba abe ambaye ndo armu mjiwa hatu na kanaube ambaye ndo hata ijoka muhimu izime utungu watu ngasina utungu wahe mndo yawe mwanyanyasi hafabure badina muhimebo yari werife mje mfanyizo mtu kanza shatanke ngasina muoba mrati nenge msaada wahe mnahram woi daine mdumshahe ambangu jonu waruma umji wa hatu ba ziwi bainge miliyari kena uchinda irejeze umfariki waho emanyanyasi kamna ujo mjamdo mswifu ne mdumshahe no wana shoha ngwa yabongo na yori sala ni bihao misamihuli na mtahadhari bang mnaharamu woi provoke yadoja yo na wandu walona utungu yanza ya wateze shiru hizo ndizo zifanya ikon hari warifu angamizo wasayo shababi asubuti wendo wafanya complot na wanawashi wika yao mtujo wala wanawashi ndini wendo warengo wandu wariwa watufanyisha kama wajua mbanga wabeyo majawe ulabuteze fusherisha wajua izo wakaurenda nada ratuka ikonisha rijokari foskuida bada bole yobo ularumwe kana pewa ambaye bwabwa
tikana mina wanama wa Komori enamna na janga jena njia usikufakiria jaunu kabati wandu wakaule pia tende apo tujua blesse wa habali tujua ule mumamba hindu au nifungwa jabokane karta yangu tibo hata kawa baki abo ngatu makana ngabo moto tuolo iho na mbone namna marengi karta namna zitabu na mumwelimini wajua ufanya ndio jukahanza je mwana wa hapa shi Jafari wenchi boko fakiri yode hazi yaifanya Komori le sale boulot ya ukaina mrujo kanza mbeti jao yaralo hitu abange erisala inuka muyibahani mwambia nyokana ezajiri ikoni emananyasi ya ulo ya hafo wasawa wafungwa wangamiziwa waka wandu wa ikoni wasubutonda warungu wandu warifuma wajuma bingu waribele ya wa majaya ikebale majala ya juko sulaje mtuanze beti ziyo hawe eroriyo ireje mitsamihuli eke eroriyo ireje mitsamihuli mwanamsho hatu kala bao mengoni jomba hangu gaga na nyu wandu otipia matendeze ngozi gari mtahadhari shauni ya ukana ngamjo ujitwa eze reaction rijo uzifanya ngamjo ujitwa eze reaction rijo uzifanya parce que ekar azali hawa fai mutu ridaza maudungu jo wawasate na ridazi na ruone so tungwa hatu ya ukana hawe manyanyasi hafu kabati mahakama kartu jwaza bari amapuhu litona weni basi amga mtahadhari shuka watike mna haramu tena uwa mna haramu emrujo subuti hambangu daliko azali ya ungurongo msada wa azali ya jari fanye para ariteze sheri aridharau haruonokasi tu wanadamu hariwaza nuni abo iyo de risala nibe hao ni wandu wekao nyide mwende sawa zenu gozino hauna mlauze mfanye mmone amina wanama ekati fu mitofajua hafa shanga wakati boko vanu kartute hana mrutena wananya swala kwa chaka romanko do ulo wafu manama yakangalia o ulo wana hafunga hapo wakoza waluna muo mguna wa wanike umuri na unono iyo de risala na kanzani mbesheni banu ba genezema krezino ngabo wandu wadungo ondawa mbebanu madamazali madamabari madamla premier dame wajwa kazalika javotiwa uwanzo ende ame ya bakida na hiyo shaujo mbalia yaji yaritunuke yariprovoke jeshu hulia hemanya nyasi mtukufu Dr. Abdul Halim balam kanza mriudi munduwe mabanguzi mritambishe ni wandu mwambalia yaji ya kensi rilo mbona chao yaruliye manyanyasi yakawlazimike hakawa madu hawa bili harumwandu wakanza harume hafla ila bala au lo hafuba samamba nditona maana kabati mahakama kabati marongo iyo de risala na kanzani mbeshe ranyi mlo Komori ranyi mlo hon kezina utosha babantu galida iyo Komori kamili wado ste diaspora khaswatan do alo ulaya ikayao kanga boralin sanu basi abo ziralin diaspora do azito wao ya ukeze shughuli ifanyishi hao si kwa maudu mitamihuli iliri jitine pare hatu boritsona madamana ngabo empo haina bahanu tax itaujana mlibe cha unyusho izo tipia shana mwangalie zendia zatu ngatungujifanyia emisiri yatu ngajifanyia wazesali zatu ngajifanyia we maji mnungu juhuli wa maji yano mwenje mnungu jitacho nungu tipia shab kartina la pitali karitina likoli kartina bargo roloni bazinga mwambio ni ukana enujoka ndisa shughuli ulo Komori na mdotendeze diaspora wake wandu wajode désigner diaspora ba ngabo wandu wala nyumba za wandu walohun wapasha magari ya wandu walohun walibao collage ha wandu walohun walibia wabaizi wao watrete wandu walohun shapo otori wazama sisi sinema na masete basi shughuli je maudu nilo mdo shangela zimio mdo honore e diaspora o wana zijana wa mita mihuli wagamia matelefoni na hunu na goshi na droite ili wasaidie nyimdo yokanyi nomdo yobanu mbuko jwa banu mamwezi ajaza hunu basi shughuli ya mada yinu na mkema muhtaram na mkema reconnaissant honore e diaspora mkubali ya ukana ngabo wanyanyanyi wajojo omdiwa zani haina mda renge kwa hekeka jambo yambe renga yoro enda bamjoka kuna udo ndajendo mjoni kambyo dore yamba ndio hapo shahaina zifanyishio ngarifanyao na abo romo enjerema ajireze nyumba re magari nyinyi de myapashi yao haku nyondo mdoyo yabo wakati hafla hamada yinu ya maudu na rido kama reconnaissance bati bure mnyezi mgare maondumbuda na mhonore e diaspora mhonore khas swatan wandu watendeze ngozinu wandu watu ulala hautama pesa wandu wazirengeze du o wandu wikaya ngwa harume alqibla reka rasmi haina wandu wikaya watendeze ngozinu
gelazimio mastehi nikeshe ushaha wa mahafla hamada inu kirasmi ifo kena ma representa wake kalma la mndu weka yao wahe diaspora wake kalma wake honori ya wone saukana imani zerugo zinza waswili banu dabana ilo de swala la bili na kanzani lambe bango tona ndo wafanya nzia ni mrenda jirenge mide naifanya na balaula katujua mazema zila ndo msaada ula haina ndongozi jofanyisha mjokana wanu wazitendeza na mdoto ndo mavaima kutineze kandu njo mjitendeze mwadiwaze na mdio shele wandu wazifanya ho kajahunda halejeza ulando mfumo gujolejeza uka lilati daba hola hajipanga ndo yabo ekakati president shangu jo nshiru kana ukajawabu azali gujwenda zahino batiti hedamu wewe nga upre utedamu nukutina ndongo zaho nga upre utedamu nukutina ndongo zaho wazali la kafiri shangu hifadhi o wananti amulabi kia juta damu wasibabu ya ukana ngwanzi wabakibe enda uvini Maison Blanche kana usi tadamu na mdo soma bo mtodunge dini na mdunge dunia enamna bokodo endao bo mtodunge dini na mdunge dunia bo baburisa ikeba kweli hujipanga usiseza utefitna abasa yinu huende ngondo wafanye complot umenye Maître Mahamudu umenye Hamidou Karihila oyimdu boko ndungo mjuwao o makinifu wahe adabu yahe tartibu yahe hakada enani kale lunga bo CRC wondae shaka mjare konese ni wandu madhalimu haunukanyi tsondu mjodungana naye hamndanti ni hede zahe yabo engenyi wanadamu ikaula zimu mlololea na ukanatitsa mwana nyasi wala samaha tauja shamurudi tena mu mdungu banu jao lati daba la docteur ina gamwambiyo ban fadilati docteur Hamidou Karihila ambwa fataha taba woti jabelu woti jakiki woti jamsaidie woti jazali woti jema ema jindu yao kama kini nizimgu hazamba kana wala qad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun agari juwa yakangu tambiyo zinrabu wanozo kazi wa humenye fasabbihu bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin dora Mwenyezi Mungu na astaghfiru na tasbih bas bawodo huo ndo hifadhi fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin wa'budu rabbaka udunge zinzia za lazim hatta yatiyaka al-yaqin ustaghfiru wa amini mafujari hamada wao wajawa ukaushia basa wanzo hangamize wa humenye wa ufunge yabo ngetapalao ngawono ulatondo aba walimu wanu wafanyo jao wanu karila una baye honda da karila bukomtu kata porisha karongo wanu iyo da humina da hubi engam tuanza mrengensi ya wanu wakika bakamru wakarisofi nguna msamihi ya usamihi bo mtukufu bo wasaidi ya mengoni mwa usiku wanada Muhammad wanu wakamba wanu wanada chadi jemundo kan makrimineli ya shonga abange kama kini ba o wahujuao etabu da bobaloma ulama watoto bada mreti Karihila tranquille na mumreti nizimgia mbe unone ya pili no wada ni bazana gozaha shawa fikirio wanze wa ute haruma mabaya na mreti Karihila na singa ruhambia fadilati doktor ya ukana kama kin lasta alwahda kuti wa weche kasi wazima nao Maître Mahmoud ngasi wazima nao banga msuito mbeza kwa mwenge mtije mwishia wandu wanzu wamenye ba Mwenyezi Mungu yambangu mwezo daraja kabati
miongoni mwezi dua ndo adungu hoomba mruhamba ukana Allahumma lakal hamdu kullu ngari uhimidia wodo amerite wanjison tipi wala ka shukuru kullu wodo lazimuri ushukuri ngari ushukuri yao wa ilayka yurja'u al-amru kullu wal khayru kullu wewe ezinuko piangezi urejeyo abakaba tujoka longa decision yao wa biyadika al-khayr kullu wewe de ulone khair la qabidu lima basat kabati ujozili liwe kwamba ngomniko wala basita lima qabatta wala kabati ujohunda kehumzili harudi harambia qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay abgo twandu wajubu shila wahu rende na bargo yotoka yonti kama kini fadilati ad-doktor Maître Mahmoud bamnyezi mgunge na nyingu jomhifadhini fasayakfikum Allah nyezi mgunge jomhifadhini wa huwa as-sami'u al-alim gujuo ze makranzo wafanya iyo de risala na kanzani mwambieni haina mruwano rihundani na daula ya haki waongo wajuhanza wamenye wamtekudi shana mtulilie bamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gujomhifadhini ngamjoshukuria bati dungu mpango usiku leo wakawiyende siwa ni mwana ma Muhammad al-Arif Saad ezimuna muhifadhi malani wekondo yaliyo neze jitihadi ainu wanya nyawonti pia mpango muhimu kabisa ikayao hatanganya mazuki watu wazewa hatu watukufu Ashraf Said Hashim Sayyid Atwasi na Shahir Said Masoud wakawone seze habari za hao rishia makaulu boko ya ririndindi sa usiku leo mwana nyasi Ashraf yao nesa makaulu boko ya ririndindi sa wandu ile fitna ya mabaya nizi makri nezenda bon wandu wanyanya watungu ujikaza antro ya hao si hontwe harudi haonesa ya ukana na litanganye roana zijana haonesa kaulu muhimu kabisa la ukana na mstahidi diaspora wana wasoma wanu mmanikeze chansi za hao yarenda na iya kensi yarenga ambayo ndio ya henti ya wana tia warejezeo riangalia walo rahafu wadungane no wanazijana walo rahafu banga wanazijana walo nakudi wamenyewe wadungane sisi wanjumi karamba bravo 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 tena hasubuti haonesa mdu dhamana ou le détermine ou le confie abonge Mwenyezi Mungu narere wanada Muhammad wanu ya wahifadhi waje wajue ukangwa wana wana hao wajue ukangwa wana mabani hao wajue ukangwa wana mazuki wao ya watazina fitna ba ema qawli ya kawiyamba mdaka huisi manadamu utoze ngoza ya rumole jafala muwai mdu tambihu ilo suala muhimu kahanza nimshukurieni taratibu ya mzee wa Said Atwasi taratibu ya mzee wa Shahiri aina hali wandu wanu kwa tisa wao pia nari geradhi ikubali ngabo wandu wachamba kwa onda sina banu kwa ona ereri ngwa ona mahakama ngwa ona ndungu wa dhulumwenzi kwa na uparo wajero ja rifumbari ya na utea na bala wowo kwa ona makri kwa na banu ndo hunda kwa juni hukumu iyo ngamparoa na ama onti pia wajue ukana banu ngabo wandu kwa nanza edaula haqije na kwa na ujibenwa shangwa jo kabanu walizingamanya hata ukawa jo kai huja kichukua lazima bidarenge zila ralikumeza wandu wazirenga endarenge ila mbaindu kadha ya henti edaba ngo tolerenga mapesa ya mndu tofanya hazisha wandu twanzi ha wandu jo basi izo sipia ngo joka ngo jo ziliba ekeba chandu kwa fanya ondo ezeli koli zinji ya entingiyo ila ndo banti yo jo shika koli zinji yao kwa jo hayo kana sina kana kwambie kartina ya mwangu rafanya wanazijana nuaja rengeza haina ondezi azizi just boson tipi abo c'est bon ce que banezi azizo huja rezepare la izo tipia wanwa wandu legendo no viole na izo pia nimko fanya bazi ya mnadi yali ya lole ya kina maisha shamblo kipati andwa ya masauvage kama tu somesa wanoshikozi ya ilocha wabuna kanzani jibu zuki wangu harimo mpango mbandi mbazana ko rakabisho kana son tipanga rendo na hii le peuple bango a voté Macron na Macron aloma incompétent sha e ya joka somesa e peuple wala mwe
de madoma na wakaya wajua namna orientation waranti kwa na ushili ando kati majimbo ya batani ya za mashuhuri na ibata basi ne mila anda na mila basi ya bo peuple kena ujua ulamha parce que keja orienté lo keja rodilo e aduka irodi aliswali ya kanza batike mjinga haina mdu ajoji doburi wala dia kanza ya rodiensi shatile mafujari wana wange qablia mimi ngamo donare ngenzi wontuna tambafikira ndende ntodore ngama pesa buri ngamo ko jan la mwe mananti ulodaba ya joka linubwiti linudaba sha emananti bada kaja hunda mdio msomesa kaja hunda mdio mtambakili abungo tofikiri kama waniko de arengezi iyo de mna komoripi wongo de ya waisa dreze rera isa somo kaire mwando rahano mwiso mndumui womnyesi mbi anzu yanga mizi azali handisa nayi nguhisonai ngabo handisona yi wahisa ndonga abo handisondro wahisa nayi kaba stabu Morni Yusuf ngamjojo huti ya banu rihadi simbabi ekango tamani mtukufu haizo tina ukamle ho wakati namna ulio sha risala ya kamhimu ndiyondokana diaspora gelazimio rijempoze haina namna ijuka haya riwane bwana inu kena utosha ngalijuka utahadwa maana ya ritele eba edha maana huo karitito mtendeze zinsuzi nubasi sha udwa maana boko ngwanzu ya dailio wanati ezi haki zinu do kamanati ya voti ya tunguo ya mwanao afdal do kamanati ngwanzu ende ya oneze famiza ya rendezema ya saidie ike fasili hokaende haukari sahilisha ya pashi yesha rudi yake na mnari yali ende ya rumilio alohula ukamanati habe ha karito habe ya kontinera habe isahilishewa shekanga abo mabanganyile ya tsona mbafikira ya hunda mapesa ketu lutukana na rinde diaspora basi ekeno anza ipashiri hezeze bie ekawa jabanu ruwalibise jao ekangwa nzo wabemba indujerile ezinjo kwa rumi ya uja zao uparo hazine mwanage jao wabeze wajaza abunga mhotizoni mli mpashe magari yao mlegeze nyumba ya kamna ujua wandu wa mangali yao mdu adharo mmarinde maadui sparona tendeba la skaptamna hifi wakala weni ilobwere la uvundo boko ilo hatu lijodoba wanduze mbasina hizo koni abajana mana wo odwache ndwadi mashefi bonge yo tongeza maudu erohombi no muo muibari mtu avambasiri naniza ku Spain ba yo mjo ulani ino ni pasha ani nakutuka naniza ku Italy naniza ku chao letsema criminel yala wafe ondufanya namna ya utio wandodani ondo nanyani anuka munsi banu boko na wili ketutimizi 100 euros wallahi ezijet wakati benka billet avion 80-50 euros go pachotre wende Italie wende Espagne wende Allemagne wende jao ti pacha bisiti l'Allemagne shangara nzuri je hiyo jeri mone ya weke mja hoja hiyo na bonga munsi na joba ya 500 euros nende na aleni ino ni plan ni fanya na ronjoka uzanza na benga mjo yabo ni tae paka 5000 je la gari langu liangamia ila nyumba yangu yangamia wala wanama wanangamiza ntushina na duani bali hizo santipia kamsona kabo wo ujinga kamsona kabo wo ujinga kamtuko uye ngwanya nyanyi bure wanwe mnyezi mbudi hata bariski wanu wanakuwa sufreo hunu ngona mdu atimizi mahame ngomine aho mtahe mdu turenga dalao usimbufu au tiro wakamba wanyanyangu wabala ndo ndo wasulaje okay si diaspora na rijua mdu yabidiri mtendezi mdu dhamana ujue zi haki za diaspora ujue ujushinda jempoze mdu waika yao yemu adilifu yemu aminifu yajue banu diaspora ngamshina nisaidia ndugo hindi ngamjushinda ni negosie ngamjushinda ni wapulieze biye ngamjushinda nifanye boko ya jempoze na disida mino madoma na wakomori wakestehi wakejao yudi ya lazima bahingi nga wandu walo hunu wafema ato wafema iyo watu wunena nundwa ishio shangwa saidi yao yala makrimineli yatungeza warengaze meli wondo famo barini watu drotunga na wananganaga watawangamila toujours ngwa wareme ya ukotsi tika uja uparisani kabo diaspora saidi yao azali uona zitobia zijiro komori na bonga wa magamdo ila pisa mnungu ulwa ngodo hafungwa ula mnungu wa mnungu hafuwa takabatimba mahakama eko mtono kabo uulaba ni wantu ya elewe na ile utonza na tielewe ze violina izopi bwana ola tamenge mide bwana ola mwana hedo violewa ajuta shonode parce que kabati mahakama tashonode yabeleza parce que uo abo ajuta fanyisi se mwana abo yangamia bentu san dola tena maudo nda mikuta mwanamshi
yakungochika utambia ukamdundua zione mwana kwanza leo mwana mcheza bari wanwa traumatizwa ndo mewana wa mjomba tuo bondo na mamitano adaba la mti ya wajani tafani izo ndo zero shakabana ubuha dalao haukana owajo to wale dalao kahiriba hiyanao tima kama timbano ngosha ama group ya torohorwa jeido sisadzaha izo pia ngezijirio na wale mose mufti uka emani zune mana zikofanyisha hale ndi banle ode usoma obo mufti ya ukama ulidani bidi mndumshe yaso e diskuri so mane mndumshe sha sauti ya mndumshe ukasome Qur'an ya hajila ale lina uvura ya bonga bo khatwari ya wabake lazima rumufsila sheka ngusoma khoshon kabati problem e kaka wanauka fitna shale maulida ya wanaume ke lazima mwanamshe ajia ndiye yasome maulida wanaume mwanamshe ajia tu discours wanaume na wakembali wanawashe wakembali iyo ndiye lazima zirumiwa idha sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara'i hijab azali elewa ni wandu mloda nyina azali rama fundira watu mafundira wastaarabu ra watu wastaarabu haina mdulo na bankili na tuelo yakana ça va pas du tout ngamdi DCVO ngamdi désonéreo entia hatu okalelo azali ende mala ni amada hula katwanga le namno mwenje ulio ni namno shahula ni namno zazi fanyishi hao shimbanugo ya matire Tanzania aroa na washo ujisa c'est vraiment c'est va de cela ukamria one mria fakwanti ambe bala wala wewe mda hubia mfumo wewe kidogo ila tinuko za kaulazimu wandu uli ndo komanda zile chaka bati mtu josubuti akangwa joka haramu tetui haramu voyou sauvage dabali so jwa tayo namba ni dalige mikiro lidorongo na mnaila na buhibintia wandu kaulazimu ke elegant kamshukuru na mnamwarirenga na uomba Mwenyezi Mungu azirela indemani ya boka yao enti hatukeja developer akawaja jwe da mndo amado la ndia rumati ya balula baula wakemdi ya oneka wimbulo na roho ya mbena rifanye relation bilateral na rifanye échange tabaduli thunaiya atijara na mdini kwa wandu rifanye formation sisi ngari mbesha oni jana mdini keze mfiri mnike ni nyama kabati president ujana bayi rubala rumeti ila eke mdundo la ngamona oba yakabala bakamikro ndoko mwangalia kwa mwamba wakati aduka waeti beseba niyo yekende ni mndu abali mshobe se mtoka jangu kwa mabala mndu mwadera ya parcelle de la we hala odi on cadre cha mndu ya 15 ya kantino uti le tapa les gestes neske ja geste posture présenter compte fungwe bouton regeza monsieur le président do facilizo na bayo yabe ukarishikuria omndongo warirenga umwambie jau uone ubinadamu eban obana kadona ted ila ni mndu ya sine hula ina ndongo ono madabalo siku yenda Tanzania kauzini wakati ngono baba la mndu la kana charisma la ujibeni wakana chakati kada fanya sinema uifanya ka ujempoze ngwendo cha afuta china mwana ukama juzi wa jahunu haruma conference ya usu epe ya kafaranta wala salamu alaykum ya akhi aina marabu wa mwana ngoto kama ama bal twagi ama mndu ya tawanantia salamu alaykum ngotota mndu ngoze ewo kutojwa shara mu overtarwa hindi mndu wao kwa abange fundi ali haji njaju jabanu njendorongo za wandu shana mndungo juo mimi aina mndungo mboizu ya soma o wandu waturongo za azali wamwambia ukana Qur'ani yote de maksudi yakaukusudia Qur'ani keja lazima ifasiriwe namna hiyo uhukumu wandu anrabo huwa wandu kuja wa hukumu wauti rajenda wambia maulida haramu wambia azali bwaza ranti kabati mdu jodunga azali wala kusubitia mbenongo kwa wala wadungu mapesa mhimu ni kweli yalibasi haina dunga azali wa mdungu ha mapesa chati maendeleo bango wajua ya ukana emdata jorenge ezi ya jinika 36000 euro emdata jorenge ezi ewa wandu hafa ya kaza ndabu ya danganyi sharia ya tafitna na madharau ya suna kati uzina ili watu iliyo yalo makati uona ulevi iliyo yalo makati uona upedofili iliyo yalo makati uona ezenzaya na zetabu watu maji watu mwenjene zonti pia mahala badore makopa ende ya zile ya ngamize wandu basi alafungo fikiri kwa watu kafundi hapo ya dunge azali uo ya subuti ambe ukane maulidati jao
Qur'ani mndu soma. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Mndu mshengo jojo soma watina ale li sheka ngodi atenchenga haruma wanaume yabo ngabo problem haruma dini parce que ngeyo mkinisha ya tire wandu ezi aleli neza hindini zila yabo ngabo problem ke jabidi ezabili e kamdungu mndu mshengo jipresente pano enjema de kenge bahanu wandu waji wabalidiwa sitara na mkei kumvai mji sitiri mwende uvai ngabo yamba ukana illa ma dhahara minha ma bato mndu mshena zifuba zihu bainga bishi yasha oyibe sawa hapo ngono bendo hose ngo mbone chocho shetani yangamize ngejuze ma pedofili ma voix mabanganyire ona mwana ndo pole chocho bade mnaji kodo wajodi bala la bala wabiale bala na bala ngwa maulida parce que ngaro na comportement hao engwana ndo ro Mwenyezi Mungu wanawashina wafanyia hao hula zingizi au maulida yao wazade watu kwa uona zilikuwa zao wazifanya waliona washo wasoma raizozo ntipi shawabihanya ndo msachacha ni zitabu no iliwa joni sekaba na wandu wasoma au wandu wanzao jao ila wakwataka ufanya uridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume shaida watu kufanya pleasure uridhisha makuron wazungu yokana banu ngabo wadilifu wa mrume na mrumshe banu ngabo parrainage banu ngabo egalite paternité na myamuda unyanya ni jao sisi kartina problem ila ndio wakafanya bige ndani haji habeza kweli haudaze poadaza rilo namba muda umsajauli yo bato mruhezo la futu karadhi bo mtukufu eke kamtu ambeza kweli mwabebe kadaka ulinda bufundali haji ikele dojo rambi ukana kabati problem da soma Qur'an na soma Qur'an likahaba ngomba ukana emutio la ula wazabari efasho la ula wazabari egazo izabari bato mahakama ebane liwa tuidio banu bioje ebanu basi tsobulia namna ino wanda ume watu kufirana wanda watu kufirana zo twamya mizi nzilio banu ebanu violini kabati mndu utolo hokuma banu yakamsomo bana bandu tukwa urengashono ya dola la nisho emanake yabo mda dola la bomankoni izo zontipi ya bufundali ya jikuti na rwa samba da unaona yo shango jo rwamba kana sauti ya mdumsha hiyo tinyari ujo amba hii ndipo zenzi romada za kumjoka kamda za zenyangu wodo pale huo kamtimizi na biukana usiku maulu ngabo hafla ya humji mtukufu wa hangu mjini mitami hule mjini ngari jifanya uzenzi ya za hatu ende atemba pare yanuhusira wandu wafupia bala hamba kujofanya gala wa hajazini shanga mwambie ni kwa emba pare lijo itia lizingi somji huo iyo kitimimu hana roho ya mwanadamu au ka epare iyo timimu rahana ya Kaaba ni al-Kaaba yatimimu rahana roho ya mwanadamu mtume sallallahu alaihi wasallam ya hamba kana la zawali al-Kaaba al-musharrafa ahwan okay al-Kaaba inu yebonti yufasili min azil dam mimri'in rahanu kadamu ya mwanadamu islamu itia wanti nge edamu ya mwanya nyasi itia wanti neza wasaya watike mndu tsenanga mtahadharisho ya ukana ngamlindo banu sisi risali jitwa fidia bana aini yaro nize reaction za hatu ngutokana banu risali jitwa fidia banu rijitwa fidia ngarlindao emna haram ujojambe kana zalatu wafunfusali no haruma mji wa hatu kabati mbayindo muhimu haruma eziwi mengo hauzi witijima jana dobi azali ya tuta bazi to haruma mji wa hatu mitsamihudi basi izoke zinauka muhimu hane roho ya mwanya nyasi yarendo hamali la puha ununi owanzwendea meho azali nendea me shangari mtata rishauni ranyi mloko mori ranyi mlo Faransa ya ukana watike mna haramu ujo bala mapesa watambe kana niyo azali ena habari parce que watafanya mji wa hatu ulati mji wa kinagananga unusi mji unudo mji kwa wone mji wa wastaarabu wantu wasoma retarehi abange ekale lo ajari ulilia mwana nyasi notable ngabo manotable wa baba wajondo ome hazali na wende ekari ulilia mwana nyasi jeune ngabo watoto wamezi wajuhamu na watoto wande wame ekale lo hatari ulilia shimeji watu ngabo wazade wandwashe bano wandwasha hemndumsha marehemu wanzonde wame wajojo haende ekenge na hawara wajojo wa mangaria au wajojo domla somo hao shankari tahadharishao ya ukana mdati subuti hata aritezo mji watu tena beza jiri haruma Dr. Abdul Halim majlisi ya hela wandokandare ngele fujari lila wajua kenti wala mkanza mditunuke parce que engea zalika jaka haduka immédiatement wewe wa moto hii wewe mna moto msulihifu wewe moto makini wewe mndu bokora ndikari ta porishi problem ya hii moto
wafanye complot ila wamu hafua manuni hamadema hamaku kabata ta problem basi ngarimwambia ni ukana ndwati bale robo ku baro zijuanga mjo uona rozijuanga mjo uona ezentuzijao ekazalika jalawa ekaipasari envirjo pasha itambasiwa basi ngarjo pasha wallahi kani wazao ya ukana ngujua yusa ukana wigusa unga bjore majao wallahi kayo ndio nilio ngafina wandu karifanya hazi azalinge video ende sahi le 23 hawi alahi hau ngebidio ya lahi ekaka jalaha abweza mbaziri hundenge juri hunda kabati atamba harara abangari mtahadharishaoni de ebetizi yino waikoni waifanya ngabwana washi waikoni wadiwaza ya ukana hamadagazo ladi mwana mahao wana wangamizwa wala duwana mahao wala banu wana hao wala duanya nyao wandu watata hao wanu wa baba hao kabati ya hisi shawali warengo wa shenzi waangamiza hamadagazo waangamiza ila arifu na Muhammad na Shamunu watoto wala warenda zirewe hadahari basi wandu wao wandewa warenge imafujari wao wajawa mbango wanetwa hiyo mji watu umji watu kuna urahara heda ya wanyanyasi kuna urahara ikanguona wamezena mnaino ile lopo mabawi mwanyanyanyi ya mazaoni na mdo amefanya mahakama kameme parce que wote ndio bwazali wote mtukadha shemdu ya nikawala wajua fomu wanyanyasi na mnaila watriggers watafanya mji hapa bombo maili ya magari non wala mdekone franchement mdekone haina mwenzaro hika lazima demisione haina mdu mwenzari kabidi demisione haina mdu kwanza ikoni bidi demisione yambe weti manadamu kutofanya mahakama parce que ntina udunga na nawe shawa bidi bavuniro wejira wala wewe ndio mimilia toujours ngwamdemea ukoti ngamdimenyao abonge izo nakanza na bivanu utukufu yokana rani mlo hunu izo ndia za lazima zifanywa ni azali c'est la pita libidi zifanywa ni azali eze sali nezen wezo pia odo azirumia kartufanya sala azali ado jaifanya mabunjilio kartufanya para azali ado jaibirao titahadharisha jana ukana Mwenyezi Mungu riwaswilishe e para inu rifanya basi ngari mwambia ni ukana eke para inu ifanyiwa wandoda mwamrenge mwabengujo nize provocation anduja mwambe maudo habari ngujo ya zine armwe etwarabu yanzo itema pesa wanduja mwambe ngujo ya dobira no zungulia na zinu hazi yako lazima serikali wazifanye wahibanti ya wandu cha wanzo endea meye ekazo la mezi ngujo kwa famezi endea meye cha mndui atiri provoke basi swa hanjume Francis Karjala hurudima karnauba mdu nafasi ujori dara wa mji wa hatu nikenezo mnaharamu wa yazifanya ngamona mdia wa wandu ya dara wandu ngamjomdo nambia damine mwana mamtukufu barufu no wasaya ratu utungu utungu ngotuka hoya utungu sanda hivi abonga we indifferent kutura mu wanje mabonga ma daba ulapiziwa utehe ulawa utehe kutina tabaroko yakana no izuka zirendo bani mana mdia mbwa dive yabo ndokana ili batujuka sino kabata juka jihad wanda tujoda za jeru ulawa hata na mchoda za mulomfe banga mchoda za nyumbe boni sha emana wafarudishi wali jihadi ili dafimu Allahi nasa ba'dahum li ba'd haina wandu yoself defense auda semria je arenge mdumshaho ya mfanya ya ina za kufanya ya rudia muweafe udas mwambe neta ekutona kayo Mwenyezi Mungu atutuhuona atutuhulani uliona mwenyeza za wana nabi ke kutuana lizo wajahidu fi sabilillah Mwenyezi Mungu arudi harambia namna hiyo kana na mjipange wa addu lahum mastata'tum min quwwa yule Qur'ani penge kama mtonza mwishi na mwalimu adishia samda na tijina sana dobi kama mtonza mwishi Qur'ani basi ekanga bondo ndungu ndamba abarabe hachao wabe amvelo pia chao ikawa lazima wafanye pare wafanye garawa wafanye zile hotel wafanye zile pitali wafanye zile likoni kwa tina no wafanya hao wajua tu mnaro bokume warengeze miliari mwende zao baiba kwa mezi wale walikuwa rali kume warengeze rali nsanu waje wambe abarato wachao azalato wachao na mtahadhari mlati ritezizi bedamu yao wanyanyasi ilake na ula wao zitwani hatu wana ngiyo soni hatu atarjo wasili Mwenyezi Mungu parce que bana fasira banu e comportement mlenyo yinu e fasira batasisi rohifa kabati ujo dondobo za kazinzi jiriri wona ezeno mzifanya uzinu abo dufanya makira kana azatiko chukwa ujo shughulini yamtukanza ni joma ulidani ngamtukanza ni checha engo tu ambiruko senda zivi aruma maulid iyo ndio nakanza mwambieni e amwiswe ni wandu organize ozi hafla zenu ramitsami huli njini ranyi wandu mwika yao nganyi bonte kwa diaspora na rijempoze ekwando aloko mwari kwa tuta wariste maritaiste ya hatu kwando kwa tuta wariste riwambi ukana hafla hamada zinu rienshiyo manga rijao yabo mwezi
rija zatu mbaki neze nyumba ne magari neze nzia neze sali na haina shidio yao eze lapitali neze likoli hafla hamada zinu ke tubidi zunandisi wa rahamoja trende za usoni ma honore wandu boko watoto wamdi wazani eke mdo wandu rali kume ya zivurize jamdu vurizonuni ya ba usohuni angalo wana shangari zinguli yao taima pesa na kamono wandu wangamia au tuta preparation kwa zinu na wake respe mratene wandu wada za wadala wandu malizi ja wandu wanenge wadori dharau na mfanye hafla hamada mdo tendeze diaspora bema la radio banu aina mdungu la mumu ngarifanyao jezentinku utsango ngurongo ekaijada na mila emadawa ya tuwa kele lobata rongo mzee wangu ambaye afanye chao zuki wangu doktori zuki wangu alinasoro nipangu batipati mzee wangu mzee Said Ibrahim mzee Atman Ibrahim wa untipia ngabo nongo yabidi wazifanye untipia ni mazimejua tu yabo wandu wao ngabo sisi wananyao rijoka hawana hawa waju hawana na shwa rijoka nza litoe mapesa ze ngomri yeze swali ngomri untipia famille jo hunda kana 90% wafanya ada wali sawano samba ya hatu hasomesa zuki watu hakali izingizo nsipi jeri hunde mtu yanzi atori dara uchao alafunga bukoma na hawo ya udo yafe mkama ila nuni wakeondoda daba nso ola ya bwe mwana atu mzibabo akamchora kabo amando to tozo wandu wanzao na wake respe ra discours ra place wake makalima ya diaspora ya wandu watangazo ngozino abonge o wandu wa representer al-qibla bonze suwangu kwa madu suwangu kwa bili ili wandu adora mbwa bende shatongeza mdidara uyo si diaspora eze nuko pia si derizifanya o shabu hunu oha waona ule megona mna wendao bala uwetoka mekacha uwetoka kacha baada nga kutina barua waona gotona bele kudume lele kubailo bwa buhema totona kudume dima we yao non pundra hao nombwa hao nombe et développer à la fou ngwanzo mdede kwa wala de cinema shawewe utoto magabia wapsonda hubi watu waona ekati nemba udomba za filmu za Hindi eze filmu za Hindi abizo do miso wao ngene majimbo YouTube zenye kubi yede sha mfilish yabo na mkeradhi otolenga uyo wo msomo na mrespecte diaspora du alqibla wandu walobonse mtujua ni rasmi haina wandu wa tangao msaada ngelazima mwastehi shayo ndio ndio le zina ukana ranzi kula ujahuno ezendini nizo na uzantu watsija alqibla haina mdia tanga mbaye ngebiliwa ni kwestehi ya ekale lo ikoni wafanya rongo ngaba hafanyi wao hafla na mtendeze wajuso msaada unuhandani mvumbuweze maulana mvumbuweze sidumari mvumbu walo Marseille mvumbuwe walo la Reunion ezerogozino warambu kana bano ezerogozino wandu wanadamu wano ndo shukuri yabeke mka tushukuru wanadamu na Mwenyezi Mungu kumshukuri bali mshukuru nasi la mshukuru Allah haizo yoni yura kanzari mwambieni banu yaukana ikamhimu kanijibu majawabu yanu baika lazima usikwalelo harmo mpango wao wana mawanu ni yajibu wa kauyendesiwa ni mtukufu mahfidhi kayawe mwanama Nuruddin Mbaye bwana Haji Omar Mirali banana wote pia wanilalika insha Allah kabajoka fursa zindoaji bainge mwanadamu ihalawa mtiliwa zia ukananga sina besoin armwe diaspora likena dhamana mhu ujoshinda ridailie haki irejei ya dailie mahutajio ya wana wa Komori walobonze rama kirtasi zikirtasi za wazanza ravoti rala duani rana wili za misafara gelazimio mwana mkomori au kengwa na sidera iwana sidera wangalia wanu yabaki ngahama mwana mtiti anzo ya zingare hanya ya bula mbwa juhauli hata zengo zanzo zifanyishi Komori walu hunudu wala mwa wandu wazifanye na ngabo wandu wangamiza mali ngabo wandu wabango wana party ngabo wandu wabango wana mabavu kwa bati marongo rishukurio wazee wa hatu wararu bokosu kwa lelo warirongoza rishukuri yando rondo warilamma aswata mzee watu mzee Shirafi wika yao hadisa wanadamu wakaudunga mpango wa mwana ma Mohamed El Arif Saad waonesa ndondo umkobazima haonesa namna ya kaulazimu wakestehi haonesa ze shukura zahe diaspora ya lazimu shukuriwa nwana tikamili yaoneso mkobazima ya uka gelazimiyo ritanganyije ritowe mwanadamu fujari hoi hizo ndizo rakanza rimwambieni watukufu mwanamba mtukufu Ustadh Ibrahim Baruf ngasima siho haku shaika muhimu ho toeri sala inu Mwenyezi Mungu jo mhifadhini
ya jali hafla inu ibire watina ajali mji wa Misamihuli eze pare bezungizo muhimu yarisaidie rona zenjema rizisaidie rona zembiri zitawe ngoto muhifadhini ranyi mloko mori ribeho mwana watanga yaho wandu kwa fariki hiyo nukta muhimu akaulazimu sidodi wazawafuhatu Allahumma ighfir lahum jami'an warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa samad khalahum waghsilhum bil ma'i wat thalj wal barad ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم إن كان محسنين فزد في إحسانهم وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم نور قبورهم اللهم اللهم أعطيهم كتابهم بيمينهم ولا تعطي كتابهم بشمال ولا من وراء ظهرهم اللهم انزلهم جميعا منزل الشهداء والصديقين حسن أولئك رفيقا بفضل سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يزيد من كذا خير بابا بركيشي انتيها تياري تولي مظالم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.